салом бинандагони азиз ва хуш омадед ба барномаи хабарӣ ву таҳлили ахбори озодӣ. имрӯз 19 июн аст ва нахуст таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯе ки ба баррасӣ гирифтаем. дар амалиёти нелегал 2024 беш аз 30 000 муҳоҷир аз Русия ихроҷ шуда, зиёда аз 100 000 муҳоҷири дигар аз вуруд ба ин кишвар маҳрум гаштааст. дилам мехоҳад вале қудрати харидориро надорам. нархи гарони меваҷот дар бозорҳои Душанбе. گیلاس هم قیمت های گیلاس کی خوردن آخرام بود؟ خیلی مرکا دا میداره همجا دا میخورید. ва президенти Русия яке аз хешовандонашро муовини вазири мудофиа таъин намуда, камаш 13 муҳофизашро ба вазифаҳои баланди давлатӣ пешбарӣ кардааст. вазорати корҳои дохилии Русия натиҷаҳои марҳилаи аввали амалиёти нелегал 2024-ро эълон кард. вазорат мегӯяд, дар давоми як ҳафта ҳудуди 9000 шаҳрванди хориҷӣ аз Русия ихроҷ шуда, беш аз 6000 корфармо барои ҷалби ғайриқонунии муҳоҷирон ба кор ошкору ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуданд. ҳамзамон дар ин марҳила аз 50000 мавриди қонуншиканӣ дар самти муҳоҷират пешгирӣ шудааст. ба қавли вазорат, аз аввали соли ҷорӣ аз ин кишвар зиёда аз 30 000 муҳоҷир ихроҷ шудааст ки ин рақам дар қиёс ба як соли пеш тақрибан 2 баробар бештар будааст. дар 5 моҳи гузашта мақомоти пулис 100 000 муҳоҷирро аз ҳаққи вуруд ба Русия маҳрум карданд ки нисбати соли 2023 55% зиёд мебошад. ин оморҳо дар ҳоле эълон мешаванд ки ҳафтаи равон Думаи давлатии Русия ба пулис ҳақ дод шаҳрвандони хориҷиро аз ин кишвар ихроҷ кунад. аммо бе ин ҳам дар ҷараёни амалиёти нелегал 2023 ва баъди ҳамла ба толори Крокус ихроҷу манъи вуруди муҳоҷирон ба хусус муҳоҷирони тоҷик ба Русия вусъат ёфтааст. сарфи назар аз фарорасидани гармиҳо дар Тоҷикистон, сокинон аз гаронии нархи мева шикоят доранд. бархеҳо мегӯянд, аксари меваҳое ки дар Тоҷикистон мепазанд, аз ҷумла гелос, шафтолу, зардолу ва тарбуз барои мардум дастнорас ҳастанд. мақомот вазъро муваққатӣ гуфтанд. ин раду бадал дар ҳолест ки Тоҷикистон як давлати кишоварзист ва мақомот ҳамеша аз содироти мева ба хориҷа таъриф мекунанд. амир исоев ва муллораҷаб юсуфӣ ҳамин мавзӯъро пайгирӣ карданд. کدام میوه ها قیمت است؟ همش قیمت است. نرخ میوه این مرد را عصبی کرده است. میگوید قدرت خرید بیشتری میوه ها را ندارد. آخی یا تربوز 50 سوم 40 سوم میگه، یا خربوزه اندازه 20 سوم میگه. خیلی مردم هم پول چمی وقت کام پول. مشاهده ما در دو بازار کلان دوشنبه دهقان و سخاوت نشان داد که شکایت ها از گرانی میوه کم نیست. هرچند موسم پختن میوه ها هنوز ماه می فرا رسیده بود، روز 19 ایون 1 کیلو شفتالو از 30 تا 40 سامانی، گیلاس تا 50 سامانی و زیادتر، زردآلو تا 15 سامانی است. معاش میانه در تاجیکستان فعلا کمی بیشتر از 2000 سامانی می باشد. این زن راهرو است و به گفته خودش 1200 سامانی معاش و 360 سامانی نفقه می گیرد. قیمت‌تر. سال گذشته ارزان‌تر بود. این سال قیمت. چی ارزان بود چی قیمت؟ سیب همه چی ارزان تا 2 سومانی میگرفتیم. موزی نمیتونیم 7 سوم 5 همین سیبای معده‌اش 5 سوم. نرخ نوا ارزان‌تر شود که فرزندای ما میوه سیر شونده. سیب و ناک باید قیمت های تا 25 سوم 30 سوم کیلوش. انا خیلی اقلا 10 سوم 15 سوم باشد خلق مردم باید کمتر سبک میشه. خیلی خندالک میخریم. تربوز همه ارزان تر دیگرش قیمت. گیلاس هم قیمت های گیلاس کی خوردن آخرام بود؟ خیلی مرکا دا میداره همجا دا میخورید. دیگر وقت خیلی چند خیلی بچه ها میبیارن میخورید، نباشد نه. مسئولین بازارها گران بودن نرخ میوه را تا جای قبول دارند، اما میگویند وضعیت روزهای نزدیک خوب میشود. این میوه‌ای که روز وارد شدن میوه پیشپزک میباشند، البته کمتر نرخش بلندتر هستند. من هوا گرم شد، محصولاتی که پخته رسید نرخ هم پست میشود، هم محصولات زیاد وارد میشود. وزیر کم است، ایسو پیشپزک بودن کمتر نرخ قدر بلند نیست. بلند هست و با درجه وای نه، لیکن وزیر هوا گرم شد، محصولات زیاد پخته که وارد شد، محصولات ارزان میشود. آمار استحصال میوه در سال روان هنوز دسترس نیست، ولی مسئولین بازارها میگویند تنها افزایش محصولات میتواند نرخ میوه را پایین برد.
баланд шавиш боз аз воридшавӣ вобаста аст ва худи бозор ҳам ба ҳисобе ки пиёз карш карда мо дахолат карда метавонем, барое ки мо бо вилояти Хатлон ки вилояти кишоварзӣ мебошад шартнома дорем, дар ҳолати баланд шудани нарх ворид намуда бо нархи дастрас пешкаши шаҳрвандон менамоем. меваро худи бозор нарх муайян мекунад. 70% شهروندان تاجیکستان در دهات زندگی میکنند و باغداری و کشاورزی از شغل اساسی مردم است. در شهرها ساکنان منتظرند که نرخ میوه برای آنها دسترس می شود و خود و فرزندانشان به سری میوه میخورند. مولا رجب یوسفی، امیر ایسایف، آزادی دوشنبه. شما برنامه اخباری رادیو آزادیро тамошо доред. омбудсмени Тоҷикистон дар гузориши солонаи худ ки вазъи артиши кишварро дар як соли гузашта дар бар мегирад, камбудиҳои ҷойдоштаро баён намудааст. тавре аз ин ҳисобот маълум мешавад, зимни адои хидмат даҳо сарбоз ҳалок шудаву нисбати сарбозу афсарони зиёде барои меҳтарсолорӣ ва ё дидавшина парванда боз шудааст. мавзӯъро ҳамкорам Каюмар Сиҳатто идома медиҳад. омбудсмен ё ваколатдори ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон гузориш дод ки дар соли 2023 марги 40 сарбоз дар артиш сабт шудааст. аз ин шумора ба иттилои омбудсмен 8 маврид худкушӣ буда 6 нафар аз беморӣ фавтиданд. дар гузориши солонаи омбудсмен ки чанде пеш нашру дастрас шуд, дар натиҷаи вайрон кардани қоидаҳои муносибат 109 сарбоз ҷароҳатҳои гуногун бардошта 2 нафари онҳо ба ҳалокат расиданд. дар натиҷа нисбат ба 105 сарбозу афсар барои меҳтарсолорӣ ё вайрон кардани қоидаҳои муносибатҳои байни ҳамдигарӣ 95 парванда оғоз гардидааст. ин гузориш вазъро дар соли 2023 дар бар мегирад. радиои озодӣ дар соли гузашта дар бораи марги камаш 5 сарбоз хабар дода буд. наздикони ҳамаи онҳо мегуфтанд ки ба табиӣ будани марги фарзандони худ бовар надоранд ва хоҳони таҳқиқи мунсифона ҳастанд. ваколатдори ҳуқуқи инсон мегӯяд, дар пайванд ба марги сарбозон 12 парвандаи ҷиноӣ боз шуда 9 қазия барои баррасӣ ба додгоҳ фиристода шуд. натиҷаи онҳо маълум нест. ваколатдор бо овардани мисолҳои мушаххас навиштааст ки чӣ гуна мақомоти қудратӣ ҷавонони беморро иҷборан боздошт карда ба хидмати ҳарбӣ фиристоданд. коршиносон мегӯянд, як сабаби гоҳо ба артиш роҳ ёфтани сарбозони бемор дар мушкили иҷрои нақшаи даъват ба хидмат аст. вақте ҷавонҳои зиёд аз хидмат бино ба сабабҳои вуҷуди меҳтарсолорӣ ё таъминоти заифи иҷтимоӣ мегурезанд, мушкили иҷрои нақша пеш меояд. дар Тоҷикистон соли 2 давра дар баҳору тирамоҳ маъракаи ҷалби ҷавонон ба артиш сурат мегирад. солҳост ки ин маърака олуда ба хабари облава ё сарбозшикор ва ё бо зур ба артиш ҷалб кардани ҷавонон аст. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. румёрам ба мавзӯъҳои дигар. шахси номаълуме рӯзи сешанбе дар шаҳри Киеви Украина ба самти мошини рӯзноманигор ва мухолифи қазоқ Айдос Содиқов оташ кушодааст. пулиси миллии Украина мегӯяд, ҷустуҷӯи гумонбар оғоз гардидааст. Айдос Содиқов бо танқидҳои худ аз президенти Қазоқистон Қосимҷомарт Тоқаев маъруф аст. ӯ Тоқаевро ба русгароӣ муттаҳам мекунад. дар достони кули Украина тасдиқ карданд, ки суиқасд ба ҷони рӯзноманигори Қазоқистонӣ сурат гирифтааст. дар натиҷаи оташкушоӣ Содиқов сахт захмӣ шуда дар беморхона бистарӣ мебошад. пулис қаблан хабар дода буд, ки ҳамсари пешини рӯзноманигор, ки ҳамроҳи ӯ дар дохили мошин буд, осеб надидааст. Айдос Содиқов соли 2014 ба Украина рафта ҳаққи паноҳандагии сиёсӣ дарёфт кардааст. Содиқов мегӯяд, ӯро дар ватан бо ангезаҳои сиёсӣ таъқиб мекунанд. президенти Русия Владимир Путин 4 муовини вазири мудофиаи ин кишварро барканор намуда, ба ҷои онҳо 3 муовини нав таъин кардааст. яке аз онҳо Анна Цивилёва, ҳамсари вазири энергетикаи Русия ва яке аз хешовандони наздики худи Путин будааст. ҳамин гуна муовини дигари вазири мудофиа Павел Фратков таъин шуд, ки ба эҳтимоли зиёд писари Михаил Фратков, собиқ сарвазири Русия ва собиқ раҳбари хадамоти иктишофи хориҷии ин кишвар мебошад. дар ин байн як таҳқиқоти рӯзноманигорон собит намудааст, ки президент Путин ба садоқати посбонҳояш низ эътимод доштааст. дар солҳои раёсатҷумҳурии Владимир Путин ҳадди ақал 13 муҳофизи собиқи ӯ
صاحب کرسی‌های بلند دولتی شدند. در آغاز دوره پنجم پرزیدنتی پوتین 7 نفر آنها وظیفه‌های مسئول حکومت فدرالی را به عهده دارند. یکی از سابق محافظان مشهور پوتین الکسی دومین است که از سال 1995 تا 2013 در مقام‌های گوناگون خدمات فدرالی حمایت از پرزیدنت روسیه ایفای وظیفه نموده، سپس به کرسی والی ولایت تولا نشست. امسال بعد پیروزی نوبتی پوتین در انتخابات پرزیدنتی دومین دبیر شورای دولتی و همزمان یاور پرزیدنت تعیین شد. گفته می شود که دومین عملیات انتقال پرزیدنت برکنار شده اوکراین ویکتور یانوکوویچ به روسیه را رهبری کرده است. در صحبت با روزنامه روسی کامرسانت دومین گفته بود که بار پوتین را از حمله خرس نجات داده است. область Тула навсегда останется в моем сердце. والری پیکالف در سال 2014 رهبری یکی از ریاست‌های خدمات فدرالی حمایت از پرزیدنت روسیه را به دوش گرفت که مراقبت پایگاه پوتین در منطقه والدای را مد نظر دارد. نشریه پروژه در سال 2023 گزارش داده بود که در والدای قهرمان بازی‌های المپی الینا کابایوا با فرزندانش نیز به سر میبرند. پیکالف در سال 2019 نایب والی پتربورگ و پس از تجاوز روسیه به خاک اوکراین رهبری احیای شهر اشغال شده ماریوپول تعیین شد. حالا او در کرسی سردار خدمات فدرالی گمرک روسیه نشسته است. دمیتری میرونوف در سال 2010 ضمن سفر پوتین در ماشین لادا کالینا از خباروفسک به چیتا محافظ پوتین بود. او در مقام‌های گوناگون خدمات امنیت و همچنین نهاد پاسبانی پرزیدنت خدمت نموده سال 2017 والی یاروسلاول تعیین شد. حاضر میرونوف یاور پرزیدنت روسیه است. دمیتری استپانینکا از سال 1998 تا سال 2004 در پولک پرزیدنتی خدمت کرده است. این محافظ سابق پوتین با ولایت یاروسلاول ارتباط قوی داشته زمان رهبری حکومت این استان را به دوش داشت. بعداً استپانینکا وزیر کشاورزی ولایت مسکو شد و حالا معاون رئیس کمیته مالکیت دولتی روسیه می باشد. سالهای 90 الکساندر کورینکوف معلم تربیت جسمانی مکتبی بود. بعداً او به خدمت در FSB یا خدمات فدرالی امنیت و روسگواردیا یا خود گارد ملی روسیه راه یافت. سال 2022 پوتین کورینکوف را به مقام وزیر حالتهای فوق‌العاده روسیه پیشبری کرد. هنگام آبخیزی‌های سال 2024 ساکنان ولایت آفت‌زده ارینبورگ از کار کورینکوف ناراضی بودند. یوری کوتوف تا سال 2017 در خدمات حمایت از پرزیدنت روسیه ایفای وظیفه کرده است. سال 1991 محض کوتوف به بوریس یلتسین کمک کرد که در روبروی حکومت روسیه بالای تنگ برآید. حاضر کوتوف یاوری فرمانده گارد ملی روسیه است که در گذشته مثل کوتوف محافظ پوتین بود. ویکتور زولاتوف از سال 2000 تا سال 2013 ریاست خدمات حمایت از پرزیدنت روسیه را به عهده داشت. قبل از آن او محافظ پرزیدنت یلتسین و میری سنت پتربورگ آناتولی سابچاک هم بوده است. سال 2018 سیاستمدار مخالف حکومت الکسی ناوالنی درباره زولاتوف تحقیقات نشر کرده بود. در پی آن زولاتوف ناوالنی را به جنگ تن به تن دعوت کرده وعده داد که او را شدیداً لطوکوب میکند. زولاتوف همان رهبری روسگواردیا را به دوش دارد. دوستان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. سپاس از همراهی. خبرهای نوی ما رو چون همیشه میتوانید در سامانه azadi.org و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام پیگیری کنید. اگر شما هم خبری دارید لطفا نویسید. خود را احتیاط کنید. از آن وقت و نگهبانی هر یکشون باشید.